بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بنصرۃ الدین المتین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باوازِ بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ جی لگا کر آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ جھوم کر میرے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ بے شک جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں، انہیں تم مردہ مت کہو، مردہ گمان مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو کٹواتے ہیں، تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، وہ حیات ہے، وہ حیات جاویدہ سے وہ زندہ ہے، یعنی ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے وہ قائم ہو گئی، بلند ہو گئے۔ ان کو تم مردہ مت کہو، ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں۔ یہ قرآن مجید کا میں نے آیہ کریمہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج آپ کے سامنے کچھ باتیں جو آنے والا مہینہ ہے، جسے ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آج ذی الحجہ کی 28 تاریخ ہے اور کل 29 تاریخ ہوگی، اور کل جو چاند نظر آئے گا وہ محرم الحرام کا چاند ہوگا، اور وہ جیسے ہی چاند نظر آئے گا، عقیدت مند حضرات امام حسین علیہ جدی علیہ السلام سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، اپنی عقیدت کا وہ ثبوت پیش کریں گے، اپنی عقیدت کو سامنے رکھیں گے، اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ کچھ لوگ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے گا، کچھ لوگ ڈھول تاشے کی شکل میں محرم کا استقبال کریں گے، تو کچھ لوگ مسجد میں آ کر کے غم حسین منا کر کے نوافل اور قرآن کو پڑھتے نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ اپنے سینے کو کوٹ کوٹ کر وہ محرم کا استقبال کرتے نظر آئیں گے، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے
جو لوگوں میں خیرات، زکات، صدقات ادا کرتے نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خرافات میں اور اسلام کے خلاف اپنی زندگی کو وہ گزارتے ہوئے محرم الحرام کا استقبال کریں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے امام حسین کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی میں سدھار کو لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو نمازوں کو ترک کرتے ہوئے، عبادت کو چھوڑتے ہوئے محرم کا استقبال کریں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو دن رات عبادت میں ہی عبادت میں گزار کر کے، اپنے دن رات عبادت میں گزار کر کے محرم الحرام کو، وہ بابرکت مہینہ جو ہماری نظروں کے سامنے آنے والا ہے، اس کا استقبال کریں گے۔ لوگوں کے جشن منانے کا، استقبال کرنے کا الگ الگ انداز ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسلام کے خلاف، سنت کے خلاف مولا حسین کو ناراض کرتے ہوئے محرم الحرام کا استقبال کرنا ہے، یا امام حسین کی روح کو راضی کرتے ہوئے محرم کا استقبال کرنا ہے؟ ہمیں محرم الحرام کا استقبال وہ کربلا کے 72 افراد کی روحوں کو خوش کر کے کرنا ہے، یا یزید کے طور طریقوں پر عمل کر کے ہمیں محرم کا استقبال کرنا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو تم مردہ مت کہو جو شہید ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دے دی، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حضرات محترم، اللہ کی راہ میں جو اپنے سر کو کٹواتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، جو لڑتا ہے، دشمنان اسلام سے جو جہاد کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت تک اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے جاوید فرما دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیتا ہے۔ ظاہر تو وہ لوگوں کی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی قبر میں جاتے ہیں، دنیا سے زیادہ قبر میں ان کی روح اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور دنیا سے زیادہ وہ قبر میں لوگوں کو اور زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے شہیدوں کا مرتبہ، یہ ہے شہداء کرام۔ کل اگر چاند نظر آیا تو ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں مسجد میں آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر کے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی ہے۔ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے، جیسے ہی نیا سال شروع ہو، اس نئے سال میں سب سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے، اے رب قدیر، یہ جو میرا سال گزر گیا، میری زندگی کا ایک سال جو گزر گیا، جس میں میں نے نہ جانے کتنے گناہ کیے، کتنے اسلام کے خلاف کام کیے، نمازوں کو ترک کیا، عبادتوں کو ترک کیا، اور تیرے نافرمانیاں کی، تیرے رسول کی نافرمانیاں کی، میں توبہ کرتا ہوں کہ جو آنے والا سال ہے، اس آنے والے سال میں سچے دل سے تیری عبادت کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، اسلام کے طور طریقے پر چلنے کی میں کوشش کروں گا، شریعت پر چلنے کی کوشش کروں گا، شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، صحابہ، تابعین، اولیاء کرام کی سنتوں کے خلاف کوئی بھی کام کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ سب سے پہلا کام ہمیں یہی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا اسلامی سال، آخرو اسلامی سال ذی الحجہ قربانی پر ختم تھائی છે، قربانی پر પૂરું થઈ જાય છે، અને જો આવાવાળો મહિનો છે، જો આવાવાળો સાલ છે، એ સાલ قربانیના મહિનાથી શરૂ થાય છે۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ذی الحجہ میں، اور عزیزان ملت اسلامیہ محرم الحرام میں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنبے کی، اپنے پریوار کی، یزیدیوں کے سامنے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دی۔ ایک نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کیا، اور ایک نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قربان کر دیا۔ وہ صحابہ کرام، وہ تابعین، وہ اولیاء کرام کے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا،
تو کیا یہ ہم پر ضروری نہیں کہ ہم ان کی زندگی اور ان کے طور طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں؟ کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ جو میری راہ میں ماری راہ میں جو قتل تھائے، ماری راہ میں جو سر کٹائے، یہ مردوں نے کی بلکہ یہ قیامت تک سدی قیامت جا رہا اسے کیا سدی یہ زندہ کہی جائے، کیا سدی عمر کہی جائے، یعنی زندگی عمر کہی جائے۔ ظاہر میں تو یہ ہمارے سامنے کی رخصت تھا ہے، اور یہ جارے تمہارے سامنے کی رخصت تھا ہے، قبر میں جاہے اتیار کی لینے قیامت تک سدی یعنی زندگی اجول کہی جائے، عمر کہی جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی کا یہ ایک آئیڈیل ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا یہ ایک عین مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سدھار کو پیدا کریں، اپنی زندگی میں کچھ سدھار کو پیدا کریں۔ آئیے میں آپ کو کچھ باتیں محرم الحرام کے حوالے سے بیان کروں کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں نہ جانے کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ غیر کاموں میں، یعنی جو کام جس کام کے کوئی اثر ہے ہی نہیں، اس کام میں اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ محرم کا مہینہ چلا جاتا ہے اور ان کے کام ختم ہو جاتے ہیں، محرم کا مہینہ چلا جاتا ہے۔ ہر آنے والا مہینہ، اسلامی مہینہ، ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے آتا ہے کہ ہم کچھ نیک عمل کریں۔ محرم الحرام میں وہ داستان کربلا، وہ کربلا کا خونی منظر کہ جو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جس سے ہمارے کلیجے باہر آ جاتے ہیں، وہ خونی منظر کے جس کو پڑھ کر کے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اس خونی منظر کو پڑھنے کے باوجود بھی ہم اپنے طور و طریقے کو نہیں بدلتے، ہم وہی کے وہی رہتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کچھ سدھار پیدا نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ شہداء کرام کے جنہوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا، اور آج ہم ان کی زندگی کے خلاف کام کرتے ہیں، سنتوں پر عمل نہیں، ہمارا عبادتوں سے دور نظر آتے ہیں۔ میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ محرم الحرام میں خرافات کو پھیلا کر کے، اسلامی عمل کو وہ برباد کر کے، منحدم کر کے، وہ اسلامی طرف پر نہ چلتے ہوئے اور کاموں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، کیا ان لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ مسجد میں زیادہ اپنا وقت گزارے، وہ درگاہوں پر اپنا زیادہ وقت گزارے، وہ لوگوں میں نیاز تقسیم کرے امام حسین کے نام پر، وہ غریبوں کی مدد کرے، جو مظلوم ہے، جو غریب ہے، جس کو زیادہ ضرورت ہے، وہ انسان اس کی مدد کرے۔ آج آپ دیکھیں ہماری قوم مسلم میں، اپنی قوم میں کتلا ہے وہ مسلمان چھے کہ جن نے کھاوانا بھپا پڑی گیا چھے، ان کی پائے کھاوانا روپیا نہ تھی، ان کی پائے پیوا ماٹے پانی نہ تھی، پانی ماٹے ترشے چھے، અને કેટલાક તો એવા હશે કે જેમની પાસે પહેરવાના કપડા બી નહીં હોય, એવા ગરીબ માણસો હશે। તો આપણે ઉપર એ જરૂરી નથી કે આપણે એમની મદદ કરીએ, આપણે એમ કહીએ છીએ કે હું સચ્ચો અને પક્કો હુસેની છું, અમે તો હુસેની છીએ, પણ આપણા કામ જોઈને એવું નથી લાગતું કે આપણા કામ હુસેની જેવા છે। આપણે આમ તો કહીએ કે હું રસૂલુલ્લાહનો ઉમ્મતી છું, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی چھوں، امام حسین نے والا چھوں، اور اپنا کام اپنا عمل یہ نہیں کہ آپ نے پکا حسینی بنیے۔ جو پکا حسینی بنو ہے، جو پکا حسنی بنو ہے، جو پکا علی والا بنوا ہوئے، تو پھر آپ کی زندگی میں آپ کو مقصد ہی ہو جائیے کہ مری نے اللہ نے بارگاہ میں جاؤ چھے، مری نے امام حسین نے منہ دیکھا وہ پڑھے، مری نے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دیکھاڑو پڑھے، امام حسن نے منہ دیکھاڑو پڑھے۔ آپ کو آج عمل نہیں رہی، آج آپ کا یہ عمل نہیں رہا۔ تو حضرات محترم، ہماری زندگی کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم محرم کو اس طرح گزاریں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص محرم میں روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد
اس کا ثواب امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کو جس نے روزہ رکھا ہے اسے شہیدوں کا مرتبہ نصیب عطا فرماتا ہے، شہداء کرام کا مرتبہ نصیب فرماتا ہے۔ اور ایک شہداء کرام کے محبت میں روزہ رکھنا، عبادت کرنا، فقیروں کی مسکینوں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا اور نیک کام میں اپنے روپیے پیسے کو خرچ کرنا، اس سے بڑا عمل دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس سے بڑی حسینیت کوئی ہو نہیں سکتی کہ ہم مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غریب مسکین فقراء ان کی مدد کریں، ان کی مدد کریں، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ جس غریب مسکین مسلمان کے گھر میں جوان بیٹی ہے اور اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اس کے جسم پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، وہ کپڑا پہن نہیں سکتی، ہمیں یہ چاہیے کہ نئے کپڑے خرید کر کے ان ماں اور بیٹیوں کو نئے کپڑے دیں تاکہ وہ خوش ہو، اور جب ان کا دل خوش ہوگا تو مولا حسین کی روح خوش ہوگی، اور جب مولا حسین کی روح خوش ہو گئی تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میری پوری تقریر کا یہی نچوڑ تھا کہ ہمیں محرم کے مہینے میں اپنی زندگی کو دوسرے کاموں میں، یعنی بلا وجہ جو کام ہے ہی نہیں، جو حقیقت میں ہماری نظروں میں وہ کام ہے ہی نہیں، ان کاموں کو ہمیں نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے شہداء کرام کی روح راضی ہو جائے، جس سے وہ 72 افراد جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، جنہوں نے اپنی قربانیاں، اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا، ان نفوس قدسیہ کی روحوں کو خوش کرنا ہے، ان کی ارواح ہم سے خوش ہو جائے، بس ہماری زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ ورنہ یاد رکھنا، یاد رکھو کہ مری نے اللہ نے جواب دیو پڑھے، ایک ایک نامہ اعمال و حساب اللہ نے بارگاہ میں ہمیں دیو پڑھے، وہ جواب دیو پڑھے۔ اور تم نے ایک حکایت بیان کرو، اپنے تقریر ختم کرو۔ حضرت غالباً بیان کیا جاتا ہے حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص سے نے دعوت آئی حکایت اتنے بیان کرو چونکہ تم نے سمجھ میں آوے کہ اپنے مری نے اللہ نے بارگاہ میں ایک ایک چیز نو حساب کتاب دے اوپر سے کتنا نام عمل کرا، کتنا گناہ کرا، کتلی اللہ نے نعمت کھا دی، کینو حق لیدو سے અને કેનો હક બાકી છે અને કોને ગાલી આપી છે، ماں باپ ની ખિદમત કરી છે કે નથી કરી، એક એક ચીજનો હિસાબ કિતાબ અલ્લાહની બારગાહમાં દેવો પડશે۔ હું ગુજરાતીમાં એટલે બોલું છું કે આના બધા માણસો ગુજરાતી છે તો એમને સમજમાં આવતા હોય, હાલાકી હું કોઈ પ્યોર ગુજરાતી તો નથી, કઈ ભૂલ ચૂક હોય તો તમે વડીલ લોકો છો, મારી ગુજરાતી જબાનને કઈ ભૂલ હોય તો માફ કરજો। તો હઝરત હાતિમ અસમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ એમને દાવત આવી હતી એક માણસે કે હઝરત તમે મારા ઘરે દાવત કરવા આવો, તશરીફ લાવો મારા ઘરે। તો હઝરત હાતિમ અસમે કીધું કે હું દાવત તો તમારી કબૂલ કરું છું પણ હું આવી નહીં, તમારી દાવત હું કબૂલ કરી લઉં, તમે મને દાવત આપી, બહુ સારો કામ કર્યો, સુન્નત છે, સુન્નત રસૂલ છે, પણ હું નહીં આવું। તો કહે હઝરત તમારે તો આવવું જ પડશે। તો હઝરત હાતિમ અસમે ફરમાયું કે ઠીક, કઈ વાંધો નહીં, આવીશ, પણ મારી 3 શરતો છે, એ શરતો માની લે ને તો આવી। હાતિમ અસમે કીધું કે હું તમારી આ દાવતમાં તો આવી પણ મારી 3 શરત છે, એ શરત જો તમે કબૂલ કરી લ્યો, બહુ મતલબ જબરદસ્ત હકાયત છે, હાતિમ અસમના હવાલેથી બયાન કિતાબોમાં લખેલી છે, ગોળથી સાંભળજો તો તમારી જિંદગીમાં કંઈ ઇન્કલાબ આવશે। અને આ મુહર્રમમાં જો માણસો એમની જિંદગીને આમ ને આમ ગુજારી નાખે છે, રોજા નથી રાખતા, નમાઝો નથી પઢતા અને કહે છે અમે હુસૈની, તો એ હુસૈનિયત કોઈ કામની નથી, કઈ કામની નથી। તો હઝરત હાતિમ અસમે ફરમાયું કે મારી 3 શરતો છે, એ 3 શરત તું માની લે તો હું આવી જાઉં। તો અરજ કરી સરકાર ફરમાવો તમારી શું શરત છે? તો પહેલી શરત એ છે કે હું આવી
पर हूँ ज्यादा बैठो नहीं हमारे बैठवा देवानो, हूँ ज्यादा पर बैठो नहीं हमारे बैठवा देवानो, यहाँ की उभो नहीं करवानो, हूँ हमें हमारी जगह पर उम्मीद जाए। तो मानस હતો જે દાવત દેવા આવ્યો તો એને કહે કઈ વાંધો નહીં, કબૂલ છે મને। બીજી શરતી કે હું જે ખાઉં ને, અનાજ જો ખાઉં મને ખાવા દેવાનું, ટોકવાનું નહીં, રોકવાનું નહીં, હું જે અનાજ ખાઈશ નહીં મને ખાવા દેવાનું। એ શબ્દ अर्ज करी कि सरकार ई पर कबूल है। ત્રીજી શરત કે હું જો કહું ને એ તમારે કરવું પડશે તો હું દાવતમાં આવું। હું જો કહું તમને મને દાવત દીધી આપી મેં કબૂલ કરી હું આવીશ, પણ હું જે કહું એ તમારે કરવું પડશે। એ માણસે કીધું કે હા કઈ વાંધો નહીં સરકાર, આવો તમે ઘરે આપણા દાવતમાં। એ જો દાવતનો જે દિવસ હતો હઝરત હાતિમ અસમ ગયા અહીંયા અને જાઈને મોટા મોટા લોકો હતા, પૈસાવાળા, રૂપિયાવાળા, હારા હારા કપડાં પહેરીને, ટોપીઓ પહેરીને, આમ અત્તર લગાવીને, ખુશ્બુ લગાવીને આવ્યા હતા બધા। દસ્તરખાન આલીશાન બિછાયેલો હતો, મોટા મોટો આલિમ લોકો હતા। તો હઝરતે હાતિમ અસમ આવ્યા અને જ્યાં બધા માણસોએ ચપ્પલ ઉતાર્યા હતા, ચપ્પલ જ્યાં ઉતારવાની જગ્યા હોય ત્યાં બેસી ગયા। તો લોકોએ કીધું કે આ અલ્લાહના વલીને ચપ્પલ ઉતાર્યા ક્યાં બેસી ગયા? तो जी माणसे दावत આપી કે એને કીધું કે હઝરત અહીંયા બોલાવો તો ખરી, આપણે અહીંયા બધા બેઠા છે ને? તો કે નહીં, હઝરત ની શરત છે કે હું જ્યાં બેઠું ને ત્યાં મને બેસી ત્યાં ઉભો નહીં કરવાનું, ત્યાં હું બેસી ગયો। તો બાજુમાં ગયા અને બેસી ગયા, જ્યાં ચપ્પલ ઉતાર્યા હતા ત્યાં બેસી ગયા। કોણ? હાતિમ અસમ। હાતિમ અસમ હતા કોણ ખબર છે? અલ્લાહના એવા વલી હતા, એવા બુઝુર્ગાને દીન હતા કે એમની મહેફિલમાં જો બેઠી જતો હતો ને, એની મહેફિલમાં જો બેહી જાય એ અલ્લાહનો વલી બની જતો હતો। એની મહેફિલમાં જો બેહી જાય 10 માં એવો 10 આપતા હતા, એવી નસીહત કરતા હતા કે જો એમની મહેફિલમાં બેહી જાય, આપણે કેમ બધા મહેફિલમાં હું તમને બયાન કરું, એમની મહેફિલમાં જો બેહી ગયો અલ્લાહનો વલી થઈ ગયો, એના દિલ બદલી જતા હતા, એવા નસીહત વાળા હતા। એ ચપ્પલ જ્યાં ઉતાર્યા હતા ત્યાં બેહી ગયા અને કીધું કે હાલો હઝરતને બોલાવો, દસ્તરખાન લાગી ગયું છે, ખાવાનું આલીશાન બની ગયું છે। તો એ માલિકે કીધું જો દાવત જે મેં કરી તેને કીધું કે નહીં, હઝરતે કીધું છે કે હું જો ખાઉં ને મને ખાવા દેજો। તો એમને હઝરત હાતિમ અસમે એની જેબમાંથી એક સૂકી રોટીનો ટુકડો નીકાળ્યો, સૂકી રોટી એટલો ટુકડો નીકાળ્યો અને ખાઈ લીધું, જમી લીધું। તો લોકોએ કીધું કે આ શું કરે છે હઝરત? સુખેલી રોટીનો ટુકડો ખાય છે, આ એટલા બધા જમવાનું બનાવ્યું છે, આ ખાવા પીવાનું તૈયાર કર્યું છે, એ બધું કોણ ખાય? તો જો જેની દાવત આપી હતી એને કીધું કે હઝરતે કીધું કે હું જો ખાઉં ને મને ખાવા દેજો તો હું આવું। આ બીજી શરત પૂરી થઈ ગઈ। ત્રીજી શરતનો ટાઈમ આવ્યો, હઝરત હાતિમ અસમ સૂકી રોટીનો ટુકડો ખાઈ લીધું, જમી લીધું અને ઊભા થયા। બધા લોકોને બોલાવ્યા કે બધા લોકો અહીંયા આવો, જેટલા બીજે મહેફિલમાં બધા અહીંયા આવો, બધી જમી લીધું? હા, બધાએ જમી લીધું, આરામથી જમી લીધું ને, ખાઈ પી લીધું? આવો બધી જમી લીધું। તો ફરમાયો કે હવે જમી લીધું ને તો હું તમને મેં જે તમને શરત કીધી હતી હઝરત, એમને દાવત રાખી હતી, એમને કીધું કે તમને જે શરત રાખી હતી કે હું જે કહું એ તમારે કરવું પડશે। તો હવે હું તમને કહું છું કે ચૂલો લાવો, ચૂલો લાવ્યો, અહીંયા રાખ્યો અને ગરમ કરવામાં આવ્યો। એક હવે એની ઉપર તવો રાખી દો, તવો, મોટો તવો, એ તવો રાખવામાં આવ્યો અને જ્યારે તવો ધગધગતો થઈ ગયો, આમ આગ જેવો, ટેંડા જેવો થઈ ગયો, આમ લાલ લાલ, તો હઝરત હાતિમ અસમ એની ઉપર ચડી ગયા। હઝરત હાતિમ અસમ એની ઉપર ચડી ગયા। હવે કોઈ જમાનામાં ચડી શકે? ટ્રાય કરજો ઘરે, તમને એક્સપીરિયન્સ થાય એનો। હાતિમ અસમ ચૂલો અને આગ લગાવી, ગરમ કર્યો, એની ઉપર તવો રાખવામાં આવ્યો અને તવો રાખીને હાતિમ અસમ એની ઉપર ચડી ગયા અને નીચે ઉતરી ગયા। ऊपर चढ़ा અને નીચે ઉતરી ગયા અને ફરમાયું એ અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત મેં જેટલી નેમત ખાધી थी એનો મેં હિસાબ દઈ દીધું છે। મેં જેટલી નેમત ખાધી थी એનો હિસાબ મેં દઈ દીધું। પછી લોકોને મુખાતબ થઈને ફરમાયું કે હવે તમે બધા એક એક કરીને આ તવા પર ચડો અને જેટલી નેમત ખાધી છે અલ્લાહની એનો હિસાબ કિતાબ દિયો। જેટલી નેમત ખાધી છે એનો હિસાબ દિયો। એક એક ચડો અને ઉતરો, આમ કહો કે અલ્લાહ જેટલી મેં નેમત ખાધી છે એનો હિસાબ કિતાબ चढ़ने ऊपर जवाब दियो। लोगों ने फरमाया हजरत તમે તો અલ્લાહના વલી છો, અમે તો ગુનેગાર છીએ, અમારો તો પગ પડી જાય, અમે થોડી ચડી શકીએ, અમે ગુનેગાર છીએ, અમારો એટલો મર્તબો નથી, તમે તો અલ્લાહના વલી છો,
حضرت حاکم اعصم فرمایو کہ آیت میں એમ કયો છો કે અમે હિસાબ કિતાબ નથી દઈ શકતા, આ ચૂલા ઉપર તવા ઉપર ચડીને હિસાબ કિતાબ નથી દઈ શકતા, તો કયામતના દિવસે અલ્લાહની બારગાહમાં કેમ હિસાબ દેવો? કયામતના દિવસે શું કરશો? યા જ્યારે અલ્લાહ ફરમાવશે કે ફરિશ્તા અમારો બંદો ગુનેહગાર છે અને જહન્નમમાં નાખી દો, જ્યારે તમે શું હિસાબ કિતાબ આપશો? તો હાકીમ અસમ એટલા મોટા નસીહત કરવા વાળા કે લોકોના દિલને બદલાવી દીધા. જેટલા લોકો હતા બધી અલ્લાહની બારગાહમાં તોબા કરી અને દુઆ કરી કે અલ્લાહ હમે નેક અમલ કરવા વાળો બનાવ, નેક અમલ કરવા વાળો. તો આજે તમારા સામે આ હકાયત બયાન કરવાનો મારો મકસદ એ હતો કે મુહર્રમ આવે છે તો તમારી જિંદગીને ગમે હુસૈનમાં ગુજારજો, ઇમામે હુસૈનના ગમમાં ગુજારજો, ખુશીના લમ્હાતમાં ના ગુજારતા. નવા નવા કપડાને હારા કપડાને આમ ખુશીના અંદાજમાં મુહર્રમને ના ગુજારતા. કેમ કે ઈ એવો મર્દ કલંદર હતો. ઇમામે હુસૈન મોલા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ ઈ એવા મર્દ મુજાહિદ હતા અને એવા બાદશાહત વાળા હતા કે કરબલાના મેદાનમાં આખા શરીરનો એક એક ખૂન બહાવી દીધું, પણ એમ ન કીધું કે હું ગુનાહોની તરફ કદમ રાખી. આ લડાઈ કોની હતી? નેકી ને ગુનેગારીની લડાઈ હતી ને, નેકી અને બદીની લડાઈ હતી ને. યઝીદ શરાબી, જુવારી, ઝિનાકારી અને ઇમામ હુસૈન મસ્જિદોમાં ઇબાદત કરવાવાળા. નબી કરીમના પ્યારા નવાસા મોલા અલી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુના લખ્તે જીગર, બીબી ફાતિમા ઝહરાના લખ્તે જીગર, એમની જિંદગી હતી દિન રાત અલ્લાહની ઇબાદત કરતા, લોકોની મદદ કરતા, લોકોને ઇલ્મ દીન શીખવાડતા, લોકોને નસીહત કરતા, લોકોને ઇસ્લામની તરફ બોલાવતા. અને યઝીદ મુસલમાનોને બહેકાવતો હતો. તો નેકી અને બદીની લડાઈ હતી કરબલાના મેદાનમાં. નેકી કયામત તક જિંદા થઈ ગઈ અને બદી કયામત તક મિટી ગઈ અને યઝીદિયત મરી ગઈ અને હુસૈનિયત જિંદા થઈ ગઈ. તો આપણને યઝીદિયત મિટાવવાની છે અને હુસૈનિયતને જિંદા કરવાની છે, હુસૈનિયતને આમ કરવાની છે. તો અઝીઝાને મિલ્લત ઇસ્લામિયા, આ મુહર્રમુલ હરામનો જો મહિનો આવે છે ને, એમાં ગુનાહ ન કરતા, મહેરબાની કરીને ઇમામે હુસૈનને નારાજ ન કરતા, બલ્કે જેટલું બને એટલું તમે એમની રૂહને ખુશ કરવાનું કામ કરજો. કેમ કે તમારાથી અગર નેકી ના થાય, તમારાથી અગર નેકી ના થાય તો તમે ગુનાહની તરફ ના વળતા, બલ્કે દુઆ એમ કરજો કે હે મોલા હમને અને મને ઇમામે હુસૈનની જિંદગી પર અમલ કરવાની તૌફીક રફીક અતા ફરમાવો. ગુનાહોની તરફ કદમ ન बढ़ાવતા. તમારાથી સબીલો ના થાય, તમારાથી ખૈરાત ઝકાત સદકા ના થાય, કાઈ વાંધો નહીં, પણ તમે ગુનાહોની તરફ કદમ ના ઉઠાવતા. હું તમને એક વાત સમજાવી દઉં અને તકરીરને ખતમ કરું કે મુહર્રમની અંદર જેટલા ખુરાફાત થાય છે, જો માણસો જેટલા ખુરાફાત શરીયતના ખિલાફ, ઇસ્લામના ખિલાફ, ઇમામે હુસૈનના ખિલાફ જેટલા કામ કરે છે, ઈ કોઈ ફર્ઝ વાજિબ નથી. ઈ હું તમને લખીને દઈ દઉં કે કોઈ ફર્ઝ વાજિબ નથી. તમારી ઉપર ફર્ઝ છે 5 વક્તની નમાઝ, તમારી ઉપર ફર્ઝ છે જેનો હક લીધો છે એનો હક અદા કરો. તમારી ઉપર ફર્ઝ છે કે તમે ઇસ્લામી તौर તરીકા પર જિંદગી ગુજારો. અલ્લાહ અને ઇમામે હુસૈન और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ઈ તમારાથી એટલા ખુશ થાય કે એનો તો કોઈ હિસાબ કિતાબ જ નથી. તો આપણી જિંદગીને આપણે ઇમામે હુસૈનને રાજી કરવામાં ગુજારીએ, આપણી જિંદગીનો મકસદ થવું જોઈએ. કેવા અને સાંભળવામાં કોઈ તકલીફ અને કોઈ ભૂલચૂક થઈ હોય મારાથી તમારાથી, અલ્લાહ એમના હબીબને સદકામાં મુઆફ ફરમાવે અને આપણ બધીને हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलामની સીરત પર સુન્નત પર અમલ કરવાની તૌફીક और રફીક અતા ફરમાવે અને મૌલા હુસૈન અલા જદ્દી अलैहिस्सलातु वस्सलामની જિંદગી પર સચ્ચી અને પક્કી હુસૈનિયત ઉપર અમલ કરવાની તૌફીક और રફીક અતા ફરમાવે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી ذنب वअतूबु इलैહ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सफ़े सीधी कर लीजिए, कंधे से कंधे मिला लीजिए, छोटे बच्चों को पीछे कर दीजिए और जिन हजरात की सुन्नतें बाकी हो वो सुन्नतें अदा कर ले और एक ऐलान ये समाअत कर ले